جوتیت خوشتی ببینید اینجا برکبتی گل جوانترین رز و صلافا کرم گل خلق کنی برنامه هوا برنامه چاندنی امیدوارم جیم پادری آبیتون خلق ابروکا کامرا برنامه هوا سردانا کولی جو چاندنی که اولویر رو رسمت را دست کردنا خانیت شیشه ابد کشلای رخرا و جی آیزت و هد نچکنه را دستی کولی جو چاندنی کرم هفکاری گل کولی جو چاندنی کو اوا برنامه که احتمالا بمواقع دریجه سرشود کنو چندین برادر الدهو که يتبرينا ألمانيا كو فيري خولك كن سر چاندنا خاندي نايلوني هر وصل دهو که خوشی کوریجا چاندنه چندین کسی دی خولک دیا بوکری کو فيري سیستم چاندنه بکن ناف خاندي نايلوني دا هلبت ابروکا رو رسمك هجی دا آماده بونا نینر پارزگر دهو که برس اسماعیل مصطفى و هر وصا نینر حکمت ألمانيا دورنسبيك و هر وصا دکتر مایکل کو سرپرست پروژه کتنو رهبر کتابخانه کا یا باغداری آلمانیا و هر واسه نینر سروک زانکویا دو که دکتر احمد و راگر کلیجا چاندنه و چندین مامستایت کلیجا چاندنه و او کسانت که پیشکدار بن ادخول آلمانیا و کلیجا چاندنه همید آماده بون برای رسمک هجیدا چند پیفات نه پیشکش کردن پاشی خلال سروان پیشکدارا هاد ندابش کردن پیشتینگی شانده کو ریو رسمی آماده بون سردانا ابا خانیا کرد و شنیزی های داری با خانیا بون و هاد نشورو بکنه کو مرم دانانا با خانیا چه دانانا وی تکنولوژی چه و چاندن راستی گل جوتیار منی گوتی روز بروز تکنولوژی پیش کبیتم اف هدو خانیا بینن يعني بكر بين السيستم احتمال قالك بتشيكا التكنولوجيا كل ولات جهان قاشتيه بس اف كارثت كو اف خونا بيونا تشيكني ابا جوري ايكيا اب بشين بيجي من الكردستان اب جوري خاني يبدا وخاني جي طبعا همي مواصفات تاعين بو بيتر بيزاينا سر با خانيا مرام جي تشي و باشروج دي تشي بيتو يا چاندني ما فردي كو ام ديداري قال بريس كاك دكتور عبدي بكاين كو اوجی سرپرشت قلبی پروژه دو مدد خویا کنه کنه منم جوی پروژه چه و اول که خاصیت لیاد نچاندنه و خونی دی کده بود چه بیتن و پاش روزا چاندنه دی چاوا بیتن پیش فرد و خونیت کم نکاری دکتر عبدی هم سپاسات کین داخل سرکت نبودت کین تو جی یک بیم مروه که هجای و مروه که اکتیوی گلک هل بر تشتنی تکنولوژیانی اف که کمیت کردستانی دا یک بیم شین چوب جوجت خوبه کین و وی سیستمی کار بینیم دیف هوا شروع بد کرد همی یک بیم سخرت التكنولوجيا دبي خوني دايم لشيء ما دست بيجي بيجي كوني اف بروجا تشبو ومرام جيتشا دست بيجي سپاس بوتا سيدة أمين تو هرقاف يعني پشتواني بو جوتياري و هرقاف اكشوانا يكو زيد جهيتا اف تشتدني و تكنولوجياني كو داخل بيتن هل بت افا اكشوان بروجا يكو قال يعني سلسله كيا بروجا كود قالك بروجي ديجي ديال حكومه المانيا و هاري كاريا جي ايزيت كو زانكو دهو كي خاص بتايبتي كوليجا چاندري مديال كرينا دست بيكوفي هزرك بوكو ام وكي تشتكي هبيت ام تكنولوجيا نيشا اول جار استاف اکادمی بدین پشتینگی کوید دسته جودیاری دا و هر واسه کمپانیا نه بس يعني دزگهت ميلي بلکو یت وقت بيجن كارت تایبت جي هر واسه اجبر هندي امرا وين هل بجاتنا عندك كسان مثلا اكتيف وقالك بوري چاندني دا مثلا شارزا و اكتيف ترين كاس هادنا هل بجاتن بو في بروجي كان دست بيكر اول بار هيوا يعني في سال 2019 هيوا دو دست بيكر هادنا هل بجاتن دو سه مجموعه كادنا هل بجارتن و شنید و گروپا دا گروپ اكيد هات هل بجارتن يش هميا اكتيف ترو يش هميا هندك سالو خط الدف بن كو مدفن ام بيك وشوين مثلا دانا جالك بروجه المانيا هل بتفجر دویه ام چی نوره جاره که پار ام چوبین بو غیر پروژه و جاره جی هر واسا ما گلک خدانت کمپانیا برن گلک مثلا ما مستعد برئیس لاف دزگهت حکومی دا ما برن و هر واسا مهندس زراعی کو درچویت کلیجا چاندنه طبعا هنگی دست بگیر پشتی کو دیتی کاچاوایا و مسح کریا جوی ویرا و کشو هوای ویرا کاچاوا كيش نوع ليلون يلقى الجنجيد كيش نوع أصلا يلقى الجنجيد شوا أم دشين بيش إخين شوا أم دشين مثلا أفتشت أم تشينين
تغییر کدی گوران کاری کدی بخینه کو بتر بسرو برتر بیتن و منافسایش در و بکتن بلکه هیچ لاو ترجی باشه ابروکا کوین او تشتوا اینا و هوا او تشت گنجای دونان قبل کل جلسه کوی ما بگنجتن تو چهار بینی افراد و خانی کم نکاری پاشا روی چاندنی چابی چمکو هر وقت یاد گوتنه کو ابدی بو پتر و کلین چاندنی بیتن کو همشین ویزونیست بگهینه جوتیاری ما ابروکا کردستان احتمال پتر 100,000 خانی نایلونی میتین نه خانی شیشه و سیستم خانی شیشه و دیف پردانی ما همی اتوماتیکا پلرگرماتی پرجنگ ورم پرجنگ تینا گتنه آب دامریکا چپکایی دی آب دامریکا هلمیه یعنی سیستم یجدایه تو چهار بینه ولی بیت جافله کرد که جوتیار ما برای خوب دنه و سیستم بکار بینن خودی از بینیم اول دبیت پاشاروجا یا خانیت وقتی بجن پلاستیکی جه خانیت پلاستیکی دگرید بس شرط کی تکلیفای پیچکی کمتر لدید وقتی امسان پیچک تکلیفای یا گران هشتم بدرستی تحدید نکریه بس تکلیفه يعني فرقه يعني كل فاويديه يا وكيدي نسبه شولي قالك شولي فرق ترى بو نمونه هكا تو طماطم تشيني مثلا هاي فوسيتو بيا خوني بلاستيكي دبيني قالك هكا عندي فلاح زيراك بتاتاد ماي كاي فونه زادر خونا جريد بس الفيرا لا فيرا يوزده هاي خود جريدن و تو شي هر چاوي خوب كي چيكي بلندا يا قالك فرق هكا بشتينجي هاف كار بري بدنا بري كاميرا بدنا وببينن مثلا بلندايو قالك فرقه تو شي تمجال ماي بو سقفي افادي برجر ماتيه دي بتفشل عقد شد بيتن قال جرا دبيني طماطه هيرو تشيبي on مجالی نکوتو هشتا مثلا بزفرینی on بنادارا او دیگه بینی خاره طماطم فیره تا مجال های تو شی لیک بزفرینی دو سه جارکا حتی گهی تسری ف 11 هیوا خود گریتن بتجربه و المانیا ام چوی نوره و ما دو سه جارکا ما دیتن گلک پروژه دا 11 هیوا خود گریتن بله و اول که مثلا هوا خاصی چندین و تشت از بین مسحس کم ام ابی حنیرا وینایلونی ابي مارشي بو جوتيور ما بدا اخويا كني كيمكا ابروكا قال لي جوتيورا درمان دغالا يتنكا دغا كنل العالم همشكي يا وحيد امي كارتينين وامي جهرك بقوات كين امي جهرك بأقا قوات كين اف درمانا بي دودلي وبي شرم كمو چه شرم زاني سدوينا مروي نمير كتن ابي دغالا تايبت ابي جهازي ابروكا بديل وان دغالا افنويلونا الدكتور عبدي افنويلونا چند حنيرو چند گرنگا طبعا ام ده اوجر دست خوش تا بابتك جلك جرينك يعني فاكره فاكو از بوز ايكش وانا ما فيت ضدي قرقره او فيديو وقالك بوست وقالك حول ما يدوي بار ايكش وان بروجرام ما دست بكري او بو برهم اينانا بروكلي بي قرقر نهائيا شو قرقرنا هون بكارينان شينا هندي ما عندك طلع تشيكين وبيجم الهيفا دوزدا المجله زانكو جوفارا زانكو دوك دي تبع الله فكرن يعني فلاحي ما تشيت اسحس كم فلاحي ما بخينيت اسحس كم مهندس خدمات زراعي بخينا من دي هم تصوير كم دي موجود جوري مجله كاس نبينم ادخل مجله نبينم بس تشتي وقت كان بين ما دي هنا امشي خدمه دو جوري كان برنامج دي هنا كاره دو جوري ما فيش بينهم بله تو راست بيجي بس الفيرا مثلا تشتكي زانستيه فدت جوفارا زانستي دو بالله بيتن فاز بيجم اف فكولين تينا مثلا بالله فكرن نوف جوفارا زانستي دو فيت تشوفك لبيتا كده مثلا ساكت كورت الشيكر يا مثلا بو نمونه ما طلعك تشيكر بو توتا ابسولوتا كو ايكش مشكله جلجت مع زنبو ويعني نهائيا وقت بيجن ابديل سركر كنترول سركر بو بيش كوسبي ما ايكودي تشيكر كو طلها كوني بو اوجه نهائيا ما اودي قرقرب كارناينان وبرهمك جلك تازه وحتى سعراويجي يعني بهاي وقت ما اينا فيرا 500 دينار هر كيلو جران تربو يعني خلك بدو 2000 فرود ما بدوني وات فرود بين مالشي افا طبعا مالش جلك نوع ميتين اكش ابلي افلولونا يهي لولون يهي مثلا برتي دوري دونيتن يهي قرشكي دونيتن بس بديت نوم ما افا بوشتر افلولونا جبرتش اكرنوهي ونوكت بتشتن يا رشا فاف طوفي دغالي هكر هابيتن اف زحمته تب دغالي فات بي حميدي بوتا زفري تبع شو دغال شي نوبيتن هم هر اكشت لك دل جيخو ابا اك يودوي برهمي تزيتر ده تسيكي يعني هكر شو بيتن داروش حتى دوز بعد داروش بو دو هفتيه قالك زور ابو فلاح يا كبرهمي تبي تسيكي فاذا اذا تدي زيتر انياسيكي بهاي كي باشتر ديشيت چی گرماتی پتر داده عردی و رها و گشکر نرها باشتر لیتتن فایده که دی افدان و گله کم تر لیتتن حتی خاصتا هاوینه اگر تو طماطم مثلا خیاری چی که او ده شهر ده جارا کوی ده
تخواره و نسبة كجلك زيادة ريجك زيادة يا زبلي يعني زبلي حي يا كيميائي كان بحث كناك يا حيواني كلمة تضانين هكر تأثير مثلا كرنينا كان بس افادي دميتت اخدا ودشت نوف اوفيدا اوفا خورني وانزان خبيره جينجهي بتر شارازاي جينجهي بتر شارازان في بوريدا فما تفيد وانا كيم كان يعني اوه شوان ریکویا کتو وی پینی کم تر لبکی چکی شینا تبخور ببیتن جارا کوی دیت ویره دانی شیم بگین سه چیز که کده بلکی کوچی دامونه داخل اینو تب کارینانه شاتی دی پتر بیتن محتاج گله کو بینو بیتن داخل هیچ رنگی شینا بیتن کیمیایی تبخری نکاتن دی درآمد درسیفاتی کاتن کاک دکتر عبدی تاچی شیلت هنر جوتیاره مبشیوه که گشتی سر چاندنه کو تو اول چند خوله که چه آلمانیا و توی نو چاندنه تو ما مسوج از خلال محل کلیجا چاندنه تاچی شیلت هنر جوتیاره ما خودی اول جار مروف في بزانيت هندي مروف زانيت مروف چنا زانيت فقال جرا جوتيار دي يعني مشكلاوي او قال جرا دي هنا تشتو بيج قناعات بو چنا بت الا تو نشاب داي فاس بيشم هندك بلا زانيتن كاش كيوال جريتن او يكيو دويه كيش درماني كار جريتن اكش تشتت جرنك کو راستی مدویت از دم دیار کردن بو اویدی بو جوتیار ما و بو تلویزیون و کو اوی پیامه بگهین نه جوتیارا تشتکی نه درسته تو درمانی پراشینی بی کتب زانی که فترت امانه چنده يعني فترة أمان أم بيجيني وقت درماني دراشني لازم تبزاني كچند خوجريدن مثلا 15 روزا ده خوجري يانجي 10 روزا يان 3 روزا چند ده خوجري حتى أفبر همه بيتخوارن جلك دورة وأم شو جلك خود ما فكر نفهم بسيارة جوتيارا كر بغار بيك شو معلومات السرنا وشو بيزاني سرنا ونتزاني كفترة أمان أن فترة تحريم چند يقر كري فالفيرا أس بيجمي بری تو درمانی بکاری بسیار که خاصتا بخیاری وقتی تو بکارتینی بیجه برا زحمت نبیتن سیدا اف درمانه مثلا فترت امانوی چنده یا روزه که بینه یا 2 روزا بینه تو بشی برهمی خوشه بکی و بیاسی که و دا خاص سرکفتنی بو همی جوتیار دکتر بس بری تو دیمای بینی تدریسه گوت نکت مزنه کی گوتن گله گو جنبو اول تبحث آخر کریو کمار بیت کتا کنی دشیه کل بیوتا بید گوت نما بیا بله او بيجم أخونا دوغلاسي بو قوتي عرض هندي أودية يعني هندي مرده وهندي خوش مروفة هكذا تو غريزون كتيفة كي مربرة كي دي بوتا كذا كاني برهمة كزور يعني عاد بروكا كي دي تهويه بوتشي كي دي إنتاج دارته بس حركش ما وجد بيجن بركة رب العالمين وعرضه دست خوش دل کم سرکتی بیش الله شاید مگالک سپاس هیدا بله جوتیاز خوش تبی زانکویا دوهو که کلی جا چاندن خطیره که گشت ابرکل گراپان چاندن الکردستان همیش که تایبت پارزگاه دوهو که اف مرخواستان ابروکا وارن با و شیرت دادنمه اف ما مستوان ابروکای و کلین سروان جور چاندنت کن دو گبگه نه آرمانجر باش و اون آرمانجا هم گهین نهوه هیوی امید المعاون جوتیارت ما ما مستویت ما بسپورت ما فرمانبرت ما یه کارت چاندنی رو کارت کن تشتنی تکنولوژیانی زانستیانی بگهین جوتیارت ما و رنمای درست دنا جوتیاری اوه همیده بیتا هوکار کو بر همه که ساخلم بر همه که باش بر همه که ارگانیک لما که بیتم البته بری هم به دیدار دیمای بینیم دیدار گل برای دکتر مایکلی که اوی سرپرست وی پروژه کردن او جی وی رنگی بما آخفت بله بینید خوشت بی هل کلیجا چاندنه کو ریو رسمی وکنا دو خانیت امشین بیجین یه تفچرخیت مدرن اشلای رخراو جایزه و افکاری گل کلیجا چاندنه دوزان این کنه مرم وکنا وان خانیا کو اینانا اوی تکنولوژی ناف گوراپانا چاندنی دا دی چی بیته ما پیخوش با هم دیداره گل مستر مایکل بکن کو ریو بره همشه بیجین قطابخانه یا بیستانکاری المانیا و هر وقت سرپرشتیا اوی پروژه کردن که ما چی بیجتن مستر مایکل in behalf of all the farmer or all the people in the government thank you for this project because this is the modern system of agricultural in the Kurdistan. I want to explain to the farmer what's the opinion to bring this new technology in Kurdistan and in the future how do you look to the agricultural in Kurdistan? Yes, I think this is a pilot project and maybe it's not one by one transferable to the local farmers. But I think it's a good example that you need a good climate control, a good irrigation system for a high productive
horticultural farm. طبعا من دستخوشی لکروم بخیر هاتنوی کروم نبی جوتیارو همی خلکی کردستان من سپاس هوا کرد که اف پروژه و اف تکنولوژیانی اینات کردستان زمان پیشاج کرد کد جوتیار ما چه مفاجئ بینتن و چنده چواده پاشاروجا چاندن الکردستان بینتن بیرنگی ما خود که دکتر عبدی دما اگوین وگوزیت کردی سپاس با طبعا اف پروژه مباشر ناگهیتا وقت بجن مباشر مفاي ناگهیتا جوتياري بل غير مباشر چکی دورات السر هنا كرن ويل سرهاتي نكرن مجموعه كشوانا يت برين بو المانيا ويت زفران دينافاك و دبیتا پروژه که یه پیشکفتی و سیستم و دیزاین که و تکنولوژی که نیا سردمانه. How do you see the future of agriculture in Kurdistan? Very positive, very positive. The soil and climate conditions are almost perfect. So it's necessary to build up a good infrastructure, especially for marketing, but the production, from the production side, it's really very positive. But you need, of course, especially for high-valued vegetables, a greenhouse. You cannot grow that in the open field. Because you need irrigation, you need a plant protection, and you can handle that much better in a greenhouse. And you can also produce all the year round, even if you don't have a very sophisticated heating system. With this high insulated cover here, with this plastic, the bubble foil, it's really easy to produce also in wintertime without extra heating. طبعا بجيتن از گلکی پوزاتیوم بو پاشا روجا زراعت الکردستانی چی آخ و هر وسا کش و هوا گلکی گنجایه و تقريبا يعني بيرفكت بو چاندنه بس الفيرت ما عندك موديفيكيشن فين وقت بجنم جوهران كاريه تدا كاين بو كنت غير ورزي ويرا كو بتا برهم اينان ايكشوانا اف خانيه شيشه كودي زيتر و غير وقتي دا دهتا ودي كرن و دهتا برهم اينان هكام صح كاين كفر وي جلك فرقت جل كفر دي كو عازله ك يعني هواي نبينا دو لايلونا دا كو بنفتن تو گرماتیه که زیاد بده آنجی مصرفه کی يعني مزخی کو بو گرم کرنل زستانه یانجی بو صار کرنل هاوینه چکه که تو برای خود ده و سیبری جدتن و اکید بیشن رونایتیش کاروجه کمتر لید کتن فوالتتن کو خانی بترهیم ببیتن. Okay, as you said, the climate in Kurdistan is very good for the agricultural. As in my job during 28 years with the farmers, we have only one big problem, marketing. Exactly. In this case, what you advise the government, the Ministry of Agricultural, the Agricultural College, the farmer, what they do? I think it's a mixture of all. Maybe you need some support from the government as well to get the market a little bit protected, so that the local farmers have a real chance to develop. That is one point, but on the other hand, I can realize all over the world we have globalization on one hand, and on other hand, the consumers want to know, where is this lettuce from, where is this cabbage from, where is this tomato from? And that means the regional market is more and more important. It's more and more important in Germany, but it's all over the world. And if the consumers have a good relation to their homestead and to their region, then they will prefer and trust more in local produced vegetables. طبعا جلك جرينجاك وجلك جرا تاكيد ما خوجي الجلويني تاكيد السركريا فماركتينج اكشوان افيدياك وجلك جرينجيا خويا يعني برهم اينان همي شرخكي وماركتينج شرخكي فالفيرا تشتكي عالميه وكان بيجين اف مشكله بس الفيرا دو خالتين خاله ايكي پشتواني حكومتي کو حکومت بچه کنترل برهمیش در وب کتن و پشتوانیش برهمی خمالی بکتن یا دوی خلق خوک و حش خلق خوک کت و حش برهمی خوی خمالی بکتن حش برهمی دست جوتیارا بکتن الالمانیا جهر واسا خلق پتر حش دست جوتیار خود کت دا پشتوانی وان بکتن و برهمی برف پیشتر و بتن
بدرش يدي يا جيران خو. Okay, as I understand, you supported the organic production. We have this also problem now. Most of the farmers they're using chemical fertilizer, pesticide, medicine. This is we know it is affected about the health of all people. They're eating that. In the case of supporting organic production, what you advise the farmer? What they do? First of all, go step by step. Don't try to change everything in one step. It's very difficult, especially if you don't have a good extension service beside who is advising you. So you need good advisors on one hand, and then you go step by step, replace one thing by another, and at the end it's a total different system. You can work organically not the same way than you were used to do that without this idea. اخو اگر تو تشتكي بگوری لازم تو بیک جرت نشی بگوری لازم پینگاف بهتا گورین خطوه بهتا گورین حتی اول جر مثلا قناعتك بو خلکی چه بی پشتینگی چوا کو تو دی حاول کی بو اورگانيك وكي از تو باش ظالنين كو باويديه يعني حتى عردك جد بيتا اورجانيك على خطوات بيفين بس يا اويديه يعني مروفشتن بگوريتن بس هدي وخطوه بيفين هل بتشتكي باشا اشي منك تشتو زيدا كم جي سر اويديه ما بشكل وكيد بيجن قركر ما كيم كرمون اجاري چند پروژه کات ديال الدكتور دیگه قلت کن سالبي چندی بس من از پیدانش دکتری وگریم چون راتی جوتی ما بمفاجئ میتون Duhok is famous before the basket of the fruit for all Iraq. Right. Because the variety of fruit was very good and the system of planting for the farmer was organic. They never used chemical fertilizer, was organic fertilizer. Now, as a development and the increase of the number of the people in the world or in Duhok city, they needed more the fruit. And the farmer, they used this chemical. And the variety, now it is different, not like before. Many variety for the fruit is coming from Turkish, Iran, Syrian, European. What you say to the farmer when they see the new thing or the new variety for some, for example, apricot or pomegranate or peach or an apple or anything, what you say to them? They plant it direct or they make test before they planting big land? Honestly spoken, it's very difficult for a farmer to do a decision or to make a decision in that case. In Germany, we do have specific research stations to do the test, and if it fails, it's not the existence of a family-operated farm. And therefore, you need a good extension service for that as well. And then you get good recommendations. And the other thing is by introducing new cultivars, new genetics, you will start to lose the old ones. But the old genetic cultivars we need. We need them for breeding resistance, tolerance and things like that. And even with the climate change, they are mostly better adapted to a hotter climate than modern cultivars. So therefore it's really necessary to do that. But this is a point, especially if it comes to fruit trees and not annual like tomato or cabbage, that the official, that research station is implemented, and therefore you need a global exchange because this is the origin of apples. And all over the world we do have apples, and we do face a problem with the climate change, with global warming. And I think a cooperation, especially on that field, is very, very important because a single farmer, he can do his share, but he cannot solve the problem of the world. فهل بتشتكي بزحمتك وتهمية بيك مثلا أو دي بكي شكي الدف والألمانيا مركزة وكذا سنترت يد فاكورينا يتهين حتى سنتر فاكورينا نبيجيتن أفا يعني هندية يعني ناجحة يا ناجحنينا نادت أف جوتياري وقالك برنامج يت شيرات كاري ديت جل دابن حتى أفيد جهينا فلاحيك وبصادصات نجحت بينيتن أو يك يا دوية مثلا قالك بزحمته كنتو خاصة
قال دارت فقي نوكي خضروات يعني نوكي شيء كوصالة كي بتشيد بالكو قال صالة دمينيدن فمشكلة فيرا دو عندك مشاكل جديد مثلا تين وكي صنفه هكا تصنفت لو هالبجاري صنفت كافن دمين نفا صنفت نيبيني صنفت كافن دمين نفا و دي برزبن هكا برزبو او شو او جينيتيك ماتيريال مثلا قال لك جينيت هين مقاوما بو اويديا بو نساخيه بو صرمايه بو كيم اوفيه بو في كشو هوا غورينا كان بجني احتباس حراري عن جلوبال وورمينج هل بات افا ايك شو المشاكل عندك مشاكل دي مثلا كنتو هكا تبتني يدخو يعني اصناف يدخو اويدي بكي هل بجيري تقالك جين بول دي وبتشيك بيتن وكان بيجيني انجي اف اف جينات التهين هندكن يعني نقل لكن هكا تا اكسشينج هابيتن مثلا تقال اويدي تقال دولات دي تو هندك صنفال ويري بيني هندك يدخوب دي وانا هر بل دي تيك هلبنو تو هندك جينات باشد مقاوم دي داري وتقال في غورينو كاشو هواي دي جونجيتن. Thank you very much. In the end, what is your recommended to the farmer? What you advise them? Don't give up. Don't give up. I think there is a high potential, and it's a way which is not very short. You have to go for a longer distance, and it will not always be happy, but it will be successful at the end. So try to produce for the local farmer, for the local consumer, for the local market, and maybe that's a good idea. دستاش خبر نده نصيحتای بو فلاحی ما و بو جوتیاری ما کو دستاش خبر نداتن و هر مقاومه بکتن يعني بچینیتون دستال چاندنی بر نداتن برهم خمالی و ان شاء الله ده هر برهم خمالی بسر کویتن پتر پشتوانی لبکدن. Thank you very much. Nice to meet you. I hope in the future you make more interview to advise the farmer. Thank you. You're welcome. هل أبا همي كوليجو چاندنيا أبا همي زانكويا دوهكيا أبروكا ما مستويت كوليجو چاندني أشياء بيجي يربينا خطيرة جوجش ريكو برنامه ما دب تايبات وبوجو تياريجي بشواكي گشتي همي ديدارت ما وسر دونت ما براسي ما مستويت كوليجو چاندني تقصيري نكديا وأبا وكولينو يتكانوا إيش شرع عمد سرداني جي كنا بقى وقت چاندنا تبني أنكو زراعة الأنسجة الخانية دوي بتتا دست بكنيه عمد وي جوري چاندني جين شاودين هل بد أفغانيا هر سردابو ما شروع نكرد أبا همي یک اتوماتیکه هک پلیت گرماتی برمون اف پرجنگ دیوابن هر چند بری نوکا پروژه مازی منشاه و به چندنا به آخ گل پیت کا تکنولوژی رو بو اوه جهمانتش گرماتی و شاهاتی اف پرجنگ اف او جهمی اتوماتیکی بدبن و اوه سیستم کنی یه چندنی البلای دست بکری و انشالله الپاش روزه هم گجبینین و اف جورا پروژه بنهاندرک و امشین تکنولوژیانی اتواری چندینی دا بگهینه جوجاری خو حتی مهم ولکارک کدیگه اینه یک فتره هوا و خودی گلاه بیشتر